ত্রিপুরা মঠা লংলে বিজেপি আগে ত্রিপুরা মঠা মা ফেলের রং খাবার খুবই লাভ শুভ বিজেপি আগে ত্রিপুরা মঠা মা রং খাবার খুবই লাভ শুভ বুবাগরা লংলে বুবাগরা লংলে বুবাগরা লংলে বিজেপি আগে ত্রিপুরা মঠা ফেলের রং খাবার খুবই লাভ শুভ বুবাগরা লংলে ভাই বান্দা ফাইজাব आं भारतीय जनता पार्टीनि डिस्ट्रिक्टनि जनजाति मोर्चानि जेनेरेल सेक्रेटारि आंनि मुं रन्जित देवबर्मा। सर ओ जराव तो बीजेपी से डॉक्टर मानिक साहा सारा तिप्रसा थांलिया हनै मंत्री विकास तो बेराय साइड मनी जे मामानि नास ना दिनि साइड आ जराव नों याखारि मा फाइगा फियाबा मंत्री के साइड खाबो तामो बम हाय बुजिलानि दुकराव आंनि बुजि मानोखे म जों दिनै वाग मासा बा पुन मासा टक मासा तक मासा दिमाबाय सिनि जाति ताइ मुक्तं गैया अमने बागै आं द तितिप्रसा अंगरनो जातिरनो सोंखनाय अ वाग मासा पुन मासा नायावै जों राजानि जे म थानो जों या क्राक खने बागै द तितिप्रसानो ताबुक आगु फैनो नांगौ जे तिप्रसा ताबुक सामुं तांगेखा माइ मासाया थापा हरसिं yang tongnai rok borok khani o wag masa tok masa kotor borok he abung manan bagi baksa rasi dikhayo ba baksa a party khayo ta bor bagi nektam sanai ba आं सानाय बरनो बागै दिनै वाग मासा मा कांकाय दिनै टक मासा मा कांकाय दिनै न वाग मासा खाना सनि न पाइथंगो किन्तु जों दिनै तिप्रा मथा खायाखै राजानि याद न क्रा खायाखै सिनि जे तिप्रासे एकट जुदि मा कांकाय थानचानि मारिबो आमो सिनि भबिष्यत सिनि नेक्स्ट जेनेरेशन सिनि बसापति रक आमो मुक्तंनाय के ताबुक जे टीटी एडीसी बो तो वाक तो रुहनि साइ दंग नों थाइन सामा के मंत्री विकास जे वाक तो रमन के चाया हाइके नि थाउ गता एडीसी बो तो रै दंले एडीसी बो रि दंग जे मानसारि वो किन्तु जोंनो एडीसी न टीटी एडीसी न बसरा 8,000 कोटी जों बाजेट खायो अमने बिसिङाव जोंनो दत बाजेटनि रां नहयानि बागै जों अमनो तिब्रासा एरियाव बा टीटी एडीसी एरियाव जों डेभलपमेन्ट थांसुमाया दतनो वाक टाउ थंनिनानि बागै बिसो उमायां थं जों ताबो टीटी एडीसी नि माध्यमे आरो ताबो खटों रिजागो बा नोंनाय रिजागो अमनो सरंगै आस्तेनि ताबो राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी रगबो बरं सिनि जनजाति मोर्चा रंनो नगर ताबो बरं खटों रगबो बा नोंनाय रिबो आम देखायदों ता आगे खायते बरं सिया देबा नुगिया देबा तिब्रासा नोंनाय माकान्या एरि माकान्या नोंनाय माता गया आइबो तो दिना नांगले ताबो एडीसी जतदिन दरते चंगरेनि गानाव इफेयो बरं ततदिन न जों बरं कन्या देंनाय रिनाय रिसारिनाय एरपर वा तो पन रुयाखै आमो परलो बुंखनगै बं दल तालांना बागै आमो बरं सिस्टेमेटिक खायदों नोंखे बीजेपी तंफ्रो तामो बम हाय सामुनो नायमानि माने नों नायमानि तामो नायमानि न इंलि आङै नों आमाया करखा आं बीजेपी खायबो बीजेपी तंफ्रोबो आनि तिब्रासा जातिनि बागै सानताय बा जेरिना मुसलमानाय साइमानो नोंनि थांमानि किन्तु आरो थाङै जों तिब्रासानि बागै कुनु दाबि दाबा सावयाखै जों तिब्रासानि माने कुनु क्षमता करै बरं सावतामो सबके साथ सबका विकास सबका प्रयास किन्तु जों नुजाखातामो तिब्रासा एरिया वखाय टीटी एडीसी नि एरिया वखाय कुनु विकास सिंया बनि जे स्लोगान भाई ok भाई कुनु मिलक्रै विकास तो तिब्रानि 36 लक बरं बागै विकास खाइनांगौ किन्तु आरो वानसानि बागै सिनि विकास खाइ तंखैतंगिया तिब्रासानि बागै विकास खाइनांनाय तमनि बागै सिनि तिब्रासा एरिया वखाय विकास सिंया तमनि बागै टीटी एडीसी व विलेज कमिटी निर्वाचन खाया कारण तम अमनि बागै साजे आङै तिने आं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी या करावकै तिप्रा मथाव आं फायो बर' पार्टी खालायनाय रक साबै बाबे पद नायो पोस्ट नायो अब हायरक नों सान्तिनि माइ आंनि रग दा फाइगा केबो जनो सोंनि दं खताम सानाय आं कुनो आनि पद तो पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि पद तम मार्डार कमिटि सेक्रेटारि तमनि आनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तम असित राय बरजलानि आं बिनि लगे सेक्रेटारि हिसाबै दङ अमने परे जनजाति मोर्चानि डिस्ट्रिक्ट जेनेरेल सेक्रेटारि आं तो आनि पद तो ताबो तंखो आं तो कुनो पद माननो बागै पद लुबिनो बागै दिनै भारतीय जनता पार्टी याकाराखै आं दिनै तिप्रा मथा फाया आं कुनो
BJP ni oro MDC basana bagai MLA basana bagai block chairman chana bagai angoni bagai kuno lok ni bagai ini Bharatiya Janata Party ya karya koi ang tini Tripura mothai phaya ang tamni bagi phai tini sini raja maharaja Pradot Kichu Manik Bahadur ni je Tripura mothano jati ni mukti khane bagai o jago sing tabo bisi phaya koi Tripura sa thancha khaya koi tangkai sing agami dino sini Tripura sa jati no sing mukto khaimanai ba sini next generation je manthai tamani amor sing manane nei tini oro yakri नों खासियाव काशी कगलान छाका जे जागाव मन्त्री एरिया सिमी एक त्रिपुरा से त्रिपुरा दं ताई अनजाखै नि मन ताई सबाय सो सानाबा yang oro ke Tripura mothani मन्त्री बा MLA जाखे रहोया दाङै दं sini mothani minister montri jagakai borong rang pusan hoya amon bage ek Tripura seste Tripura khemia tini tomo saitong sini jara somotala jara minister tongnai angbung pulia bo nijini bukuk bai sawo ang ani o bidan sabha area o ek Tripura seste Tripura khanyan bagai amo kai khanya hini yoko bokok sawo kintu nukbo tong sung mokol bai o jagawo kai ek Tripura seste Tripura bong tong jara BJP ni top minister bongni elakar kai ek Tripura seste Tripura rungu ini bazar bondor dotono bong develop lama huma dotono bongni ako develop bungjak ti hot dotono current kurun dotono eko o jaga sana na yang tekesha tini Tripura rajo je current ni je anko smart meter je box mani amone ti সাধারণ গরিব বড় অনেক অসুবিধার কালায়ো হ্যাঁ তেনে স্মার্ট মিটার বক্স হয় আর সিম কার্ড দিও কই আমার রিচার্জ খাইয়া কই সিনি রাং পাইমা পরে সিঙ্গর 5 মিনিট কোনো কারেন্ট ছনের মতন পুরো পরিবেশ করে অ কারেন্ট ডিপার্টমেন্ট ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট আগিনি কাহিনী কিনি খাই সেই সাধারণ বড় উপকার নাই Ojago Faisokwaja BJP ni district secretary tei Mondoli vice president sini Takuk Ranjit Deborma bai Takuk Doni Deborma bongni khorognui ni leadership 19 family ni 53 voters sini Bubagra ni Tripura thawo borok join khlaipike borokno sing bele khabai khugbai khai Bubagra ni borokno lamsogo sing ojago 19 family ni je 53 voters mani obongkha genuine oro kuno karchupi krei je jagao chung nuk jago kwangma jagao joining khlaike hangkai 7 jona no hangkai 700 jona khlaimarok 30 jona no hangkai 300 jona khlaimarok singamo nuk jago kintu chung jago chini genuinely normal list bori video te borokor tini bortomano tobo tongo ke abuni bagai chung sara Tripura ni lukurokno sanani muchungo chini Bubagra ni leadership Tripura sotofa hamkrani bagai bo je samung khaitemani abuni bagai जों जतो Tripura साबनो लगिरिनो नांगौ बेटिनि दारा जों फाइकेम प्रब्लेम जों खाबाय खुबाय लामसगो फाइनाय शालो शुदु सिमनाव सिमिया सारा Tripura नो हाय जयनिं प्रग्राम सलिवि दङ हयतो जों बांलानि निउज पेपार रिविमानिया किन्तु जों चिनि जे Tripura ससियेल मिडिया दङ जों बरनि बिसिति चिनि Tripura लुकुरक जों फुलुगुइ मान दङबाय चिनि मिडिया फ्रेन्ड्स रनो जों बेलेके हामबाय मारियो ननि बिसिति चिनि जतो Tripura लुकुरक चिनि Bubagrani लगियो जे फाइनाय रनो जे फुलुगुइ दङनि आबनि बागै नरनो बाइप्ले हामबाय मारियो ते चिनि बरम गोनां EM एजुकेशन रविन्द्र देबबर्मा ते चिनि EM PWD ते RD रविन्द्र देबबर्मा फाइसकबायजा जों दिनि चिनि Takuk Doni ते रन्जित देबबर्मा बरनो जों खाबाय खुबाय लामसो borok agi khoroksa dong district secretary te Mondolni vice president हामबाय